Ayan po mga kapuso, tignan nyo naman po. Ayan na. Ayan na. Bumabatak siya. Banat, papasyal ma'am. Sige, hatakin mo. Sa mapuputol. Ito si Papa Sherman. Tantadadadadadadam. Papapapapap. Malayo pa? Ah, yan. Ayun. Medyo malayo-layo. Oh. Yahoo! Oh, tago. Strike one. You know? Ay, putang ina. Naputol. Puto ang lapis. Sus Maria, Garapos Santissima. Umiglas. Ano yun? Nagasgas sa bibig. Oh, talon siya ng talon eh. Ay, tama pati yung muko. Wala, may ano yun, may lumalangoy ngayon yun na may hikaw. Oh, sayang. Ayan, back to back. Ay, ayan, laki oh. Yun oh. Banat pa. Ayun. Uli. Chug. Sa hasang. Damputin mo na. Okay, go. Ayun. Iba yung nagancho ba to? Ayun oh. Oh, next. Ito naman. Okay. Oh. Ako na to pre. Nabubulol na ako. Takot-takot mo ganito. Gancho ba to? Patakin mo. Nagpalit. Hindi. Mabubutol. Dito. Hinahinay lang. Papagod din yan. Naman po si paring Sherman. Kanina naputol. Kaya naputol yung kanina. Ano yun, may pustisyo. Ayun, Silvestre Valley. Yuhuu! Oh, laki niyan. Sus Maria, Garapos Santissima. Wag mo nang i-drag pre. Umakyat ka na lang. Ayan na. Okay, akyat. Ayan na. Hinawa ka na. Ay, landed. Yeah! Woo! Yes! Sana all. Alright!
like coffee. 2.940. 2 kilo, kulang 3 kilo. Okay, Papa Sherman naman. Papa Sherman. Papa Sherman. 0-0. Ayos, ayos. Oh. Sus Mario Joseph Garapong Santissima, yan na. Buti nagbalita kami kung light eh. Oh, malakas na yan. Ang timbang ay 3.5. Uy, mas mabigat to. Yung kaninang kumagat nag-short ang pustiso yun kaya nabuto.